विपरीत रहस्य भाव मुख आड़े चरई गाब लांज आड़े चरई गाब मुख आड़े मलमूत्र करिवो गाईर संगते पंचगोटी शिष्य वृषभ ता संगे संग न हेबो इटा हैला मोर एही चारि पदार्थ पुदबि बुझाई चारोटी पुराणे लेखा होई अछि पद तो सदब नाही साधु जने ताहा सुण धीर स्थिर होई लांज बाटे जेउ काब चारु अछि वली कहिल कथन निज शिव दिने होइथिले गाई देव पाई क्षीर दान सजनी गम आहा देव पाई क्षीर दान सजनी गो दिने देवंकर देव महादेव जी देवतांकर भी देव से हेले महादेव से दिले गोटे सुंदर भाबरे तांकर श्लोकटा अछि अच्छा हे जटाजट मंडित चंद्र चूड़वदनम संबर सबसवती सान चंद्रशेखर भूतस्सग्रे पिनाके त्रिशूलम धूतगणम सिद्धिगणम महादेव वीरवाक्य चलचनम गंगाधरी संबुरारि हर देवंकर देव महादेव दिने गाई रूप होइतिले महादेव तो जेते बेले गाई रूप होइतिले आगलाम जबली करी सेना सद्वारा सेवाटा पवन कले आहार अच्छा ई मुख बलि करी जनी को कहि सही बाट ब्रह्म आधार करई अच्छा आगो सही बाट पर गो दुति धर्म कर्म ज्वाला ज्योति नई हिलिंग सिलिंग किलिंग तोरा सजनी गो भलो करी ज्ञान करो सखा तो प्रभु जेते बेले गाई रूप होइतिले शिव तांकर लांज पटे चरुथिले प्रभु आउ आउ मुंड पटे काना करथिले मल आउ मूत्र माने पिसाब झाड़ा बसुथिले तांकर मुख तो प्रभु कातिले गाई रूप होइतिले आगो सची माता करबे गौरांग जन्मिले सची पवित्र थिले गुरु न सेबिले कर्ण मुक्ति नहीं गरुस्त नरु चुंबिले सजनी गो आहा अति बिकले कांदिले सची माता देवता मानकर माता हेले कि सची माता तो सची मातांकर गर्भरु 5टा गोटे शिशु जन्म होइतिले 5टा शिशु जन्म हेतिले से छुआ मानकर ना काना काकाना गौरांग निताई निमाई चरण एवं सार्थक्य 5टा गोटे शिशु जतले सची माता जन्म कले तो माता क्षीरदान देवा लगी असम थिले माने देवा लगी समकक्ष न थिले तो गोटे छुआ जदी कलिजुग मां गोटे जन्म कले जदी मांकर क्षीर नि हला सखा ई कलिजुग सुना ना एबे अमूल मिलला किंतु सत्यजुग जदे जन्म होइतिले तो गौरांग प्रभु जदे जन्म हेले जन्म हला मात्र के जदी क्षीर नि देले से माने मरि तो सेति लगी देवी सही सची देवी 5टा पुओ जीवन न्यास देवा लगी प्रभु शिव गाई रूप होइतिले आगो सही पंचसुत ग्रामे पंचसुत धेनु पछे बुलुथिले शिव जतले गाई रूप होइतिले से गाई क्षीर के खाई करी से 5टा गोटे शिशु जन्म हेले आर कली जुगे मध्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गइतिले
1850 মସିହାରେ ଆସିକରି ସେଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିତାଇ ନିମାଇ ଚରଣ ପ୍ରଭୁ ଆସିକରି ହରିନାମ ଜପିଥିଲେ। ଆଗ ସେଇ ପଞ୍ଚସୁତ ଗ୍ରାମେ ପଞ୍ଚସୁତ ଧେନୁ ପଛେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତର୍କ ଶାସ୍ତ୍ରେ କିଛି କଥା ରହିଛି, ଯାଇ ଦେଖ ସାଧୁ ନରେ ସୁଜନେ ଦର୍ଶନ ଧରିବ ମୋରେ। ଦୁତିଗ ଇଟା ହେଲା ପହଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତାଲ ଗଛେ ଫଳଇ ଆମ୍ବ হয় গো 120 ବର୍ଷେ କୋଇଲି ହେବ, ସେ ଆମ୍ବ ପାଚିଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କହ ସେ ଆମ୍ବକୁ କିଏ ଖାଇବ? ই তাল গছে কেবে আম ফলবাটা দেখিছ? ହଁ ଫଳବା কাহাকে ইটা হরাবাকে প্লান ফলবা এটা ହେଲା আমার 2 নম্বর প্রশ্ন। 3 নম্বর প্রশ্ন ফলে আসে হয় বাবা তাল গছে আম ফলছি, মই তো ফলামি তাল গছে আম ফলছি। ফলবা এটা আচ্ছা 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 এবে আসিগলা তাল গছে আম ফলবা এবে। 2 নম্বর প্রশ্ন। আগ তাল গছ বলি যাহাকু কহুছ টন্য শূন্য মন, নাহি তা আকার কে করে গছর রাত করে টলমল সজনি গো আহা ব্রহ্ম করে টলমল। দুতি গো তাল গছ হলি এটা হলা শরীর মতো জ্ঞানর কথা। আচ্ছা আচ্ছা এটা কেন বেদর কথা? দেইর কথা এটা হলা অলেক ধর্ম যে মানে নেসন। আচ্ছা 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 আমার যেন্তা কি সংসারে 6টা বেদ আছে, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ব বেদ, শিশুর বেদ এবং বাবা মানଙ୍କର যে অলেক ধর্ম নেসন তাঙ্করটা হলা নির্বেদ। এটা হলা নির্বেদর জ্ঞান। তো মা হেলে গোটে তাল গছ আউ গোটে মা যদি গর্ভবতী অছ সে ছুয়াটা যেন পেট ভিতরে নি আছে সেটা হলা আম্ব ফল। তো যেতেবেলে 10 মাস না 10 দিনে গোটে গোটে 9 মাস মধ্যে হয়ে যাসন ছুয়া মানে জন্ম। তো যেতেবেলে জন্ম হয়ে যাসন সে যৌবন হবা। আগ জ্ঞানী জন সঙ্গে প্রেম কহলে রঙ্গে তাল বৃক্ষକୁ চিহ্নিব, ପାଞ୍ଚ ମନକୁ ଗୋ একত্র করিণ এই বায়ু সঙ্গত মিশিব সাধু জন জ্ঞান ভূগোল পড়িব। সখা তাহলে দুটি বুঝি পারছ কি নাই? সে ছুয়াটা হল আম্ব ফল। যেতবেলে মা তো জন্ম করিছেন সে ছুয়া যৌবন অবস্থা হবা। যৌবন অবস্থার যেতবেলে বিহাবর্তন হয়ে করি বৃদ্ধ অবস্থা হবা, মানে মনীষঙ্কর 4র্থ নম্বর বয়স হলা বৃদ্ধ অবস্থা। তো বৃদ্ধকে পণ্ডিত মত মানে সেতিলাগি কহিছন পাচিলা ফল বলি কহিছন। সে আম্ব পাচিলে তলে পড়িগলে মানে সে মনুষ্যটা যদি তলে পড়িবা মানে মরিগলে কাଣା হেবা সে ফলকে কি খাবা? ব্রহ্মবেদ গলে অগ্নি পহরি জলে জীবন রই জঞ্জাল। তাল গছে আম্ব লোহিত শ্যামল। লোহিত শ্যামল বলে গুটে গুটে ছুয়া মানে গুড়া বি জন্ম হেসন আর গুটে গুটে ছুয়া মানে কলা বি জন্ম হেসন। ই জন্মি পড়াই মতরে সাধু জন বাসুকি ভুঞ্জে সে ফল। দুতি গো তো সে ছুয়াটা যেতবেলে জন্মি করে পাচি করে মানে মরি যাবা যেতবেলে সাহাকে কে খাবে? ই বাসুকি মাতা। আমি সমস্তে দিনে চালিয়ে যাব নাই কে সখা। তুমি যদি মোর সাহা ভরসা কো শোনা যাও গো সজনী সে রাধা কুঞ্জ কো কইব কহিব রাধাম ইঙ্কু যাও গো সজনী সে রাধা কুঞ্জকু কহিব রাধাম
দুতি চ শোনা सजनी तुम्हें जाना कहले ताना देमी पछे को सुना किंतु मोर माई कान देव जो যেতে বলে তো দমা গো जो सजनी নেই যাও जो सुना দরকার নেই बाबू सखा ताहले इटा हमर दुतु नुहे से बाबू আমার টুতিটা নেছে हमर दुतु जदी हेती हमर एते दुख कष्ट केबे भी देखिनी पारते सखा बोले परीक्षा कर माटी के করবা করবা आग से कृष्ण बनंते सुनना सही आगो गोपपुरे अष्टदूती अछंती रही तोर अष्टदूती नाम बुझाइले धन अच्छा इतेबे हवा प्रति जुक्ति अष्टदूती आस अच्छा क्यों दूती दूती गो আজ্ঞা আমার কমিটি আজ্ঞা যে আছে বলে প্যান্ট টিকে আনি দন পিবার লাগি দেখল না হ্যাঁ কর্তম কর্তম হদয়া পানি টিকে জোগাড় কর দন আজ্ঞা পিবার লাগি नवजात शिशु जन्म दिवस उपलक्षे आम विराजमान करूँ तो आम सही कर्ता महोदय को अनुरोध करा जाउछि कि पीवा पाई पानी नहीं दयापूर्वक क्लब घर रे आनी करी पानी पोज गुटे दुई बस्ता रखी दियंतु दूती गो दूती गपपुरे गुटे ने दुईटा ने आठ आठटा दूती अछ से आठटा दूती मानकर ना कि गुड गुड करी कहबो से माने काना सेवा करूथिले सेवा तो करूथिले सखा तांकर मध्यरु केन दूती कृष्ण पाके आसीछ का मास थिला केन बार थिला केन तिथि थिला কেন নক্ষত্র লাগিছিল केन नक्षत्र लागिथिला कृष्णंकर पाके आसीछ ई कथा टिके कह এন্তার লোকে কেন বল শুন এমা কানা কস ভাত রাজা দেলা আর বাড়ি করে ধরলার বসে ভাত খাইলে খা মুড়ে বলছে এন্তার লোকে কেন বল শুন জানলু আগই মূর্খর আগরে শোভা পায় কি গো তাকু দেলে গুয়া পান অতি মূর্খ আগে পড়িলে কি হেব সাত খণ্ড রামায়ণ মূর্খর আগরে শোভা পায় কি গো তাকু দেলে গুয়া পান অতি মূর্খ আগে পড়িলে কি হেব সাত খণ্ড রামায়ণ ই ভয়সা আগে পড়ো পুরাণ আর ভাষা হলায় দোনো কান বলুছে শুনুছ কি নিজে सखा मुई परे मूर्ख মুরুগ লোকর বুদ্ধি कहमी के बोलसे आग ज्ञानी से ना जाने ज्ञान मार्ग कथा मूर्ख की परिव कही कि पनवा पुड़ा को घुसुरी चबाए कुकुर खाए की दही सजनी गो एटा होइब काही আরে উলু কাপে তার অগত মধ্যে ঘর সে কাহু জানিব গুণ আগই উলু কাপে তার অগত মধ্যে ঘর সে কাহু জানিব গুণ রাত্র থায় কাক স্নাহান করই বিষ্টা ভোজন উলু কাপে তার অগত মধ্যে ঘর সে কাহু জানিব গুণ রাত্র থায় কাক স্নাহান করই বিষ্টা ভোজন উলু কাপে চাবলে বাঁধুছি রে হে দিন বেলিয়ার কথা কানা হেলা যে কাজ ভজি ইতলা গামবাকে বল রাত বেলে আমদাহি দি বসলার কেনতা করুছি রাত্রি 3 বজে যদি পুয়া প্যান গাধা বেলে কইলি হবা কে বাবু হে তো রোড তোরা এই রোড তলার পুয়া খাবা सखा एबे वर्तमान पाठरे नहीं आले जे पशु पक्षी के पोले गले बोलो पशु पक्षी काउ ने के पोले गलो नहीं के एबे मुई भी कहमी पशु पक्षी के मुई भी जिमे इत्रो ससुर सी सादीने इत्रो ससुर सी सादीने गोला पानी खाई गोला पानी पाएगी हो गोला पानी खाई देखो देखो मन राजा सेठारे बुलोई सेठा
ଏଠାରେ ବୁଲଇ କି ହ ସେଠାରେ ବୁଲଇ ସଖା ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଛୁଆ ମାନେ ସ୍କୁଲ କେ ପାଠ ପଢି ଆସ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ସଖା କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଟା କାହାଣୀ ନା କାଣା ଜାଣିଛ ଦି ଲାୟନ ବର୍ସେସ ରେବି ଷ୍ଟୋରି এটা ইংলিশ কাহিনী ହଁ ଇଂରାଜୀ କାହାଣୀ ଦି ଲାୟନ ବର୍ସେସ ରେବି ଷ୍ଟୋରି ওড়িয়া লোক বুঝিনে পারবার না। ମାନେ ତାର ଓଡ଼ିଆର ଅନୁବାଦ କାଣା ଜାଣିଛ କାଁ ଗୋଟେ ସିଂହ ଆଉ ଠେକୁଆର କାହାଣୀ আচ্ছা আচ্ছা গোটে সিংহ আর গোটে ঠেকুয়ার কাহিনী বলো ତ୍ରସାସୁରେ ଶଶା ଦିନେ ଗଲା ପାଣି ଖାଇ ଶଶା କହିଲେ ଠେକୁଆ ଅରଣ୍ୟ ମାନେ କହେସନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ବନର ରାଜା ହଉଛି ସିଂହ ଗୋଟେ ଦିନ ସଖା ଠେକୁଆକେ ଶୋଷ ଲାଗଲା ଯେ ସେ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ମାନେ ବନ୍ଦ ଗୋଟେ ଦେଖା ପାଇଲା আর সে পানি পিবা লাগি যাচ্ছে তো ঠেকুয়া নি জানমা সানে বনর রাজা সিংহ বুলুছে বলি আচ্ছা 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 সিংহ যেতেবেলে দূরানো ঠেকুয়াকে দেখা পাইলে কানা কইলে আহা ই ছোট ঠেকুয়া গোটে পানি পিবা লাগি যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা ই যদি মতে দেখি দেবা যেতেবেলে ই পানি আর কানা পিবা হেনতা ডাং ডাং ছাড় দি মরি যাবা আর সিংহ কানা করে বল লোকর বড় বিচার সখা সিংহ টিকে চিন্তা কলে মুই বরগছ তলে টিকে লুকি দেছি বুপরা পান পোনা টিকে পিক রে জো হইলে আউ সিংহ কানা কলে কানা কইলে দেখো দেখো বনর রাজা কেড়ে বুদ্ধিমন্ত দুঃখর মুহাড়ে যাই বসিলা তুরিত তুরিত কি হো বসিলা তুরিত বসিলা তুরিত বসিলা তুরিত সিংহ যেতেবেলে বিচার করি করি যাই করি বরগছ তলে লুকি গলে সখা হো কেনতা ভাবে সিংহ যাইছিলে কেনতা প্রকারে যাইতিনে হে মোর সজ্জন জ্ঞানী জন মন্ডলী মন্ডলী দর্শক দর্শিকা আপন মানে জঙ্গল কে যেতেবেলে যাবে সুখা পতর মনে পড়িথিসি তলে তো যেতেবেলে তলে সুখা পতর তিলে মারি দেলে কেনতা করছি করলো কারলো করবা করলো সরসার খরখার করছি যদি সেতার শব্দ তিবি শুনি করে ভাগি যাবা ঠেকুয়া বইলে আউ সিংহ কেনতা বদরে গলে 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 আহা দেখো দেখো